nakasintro ang atong ebanghelyo, ang atong unang pagbasa o ang ikaduhang pagbasa sa gahom sa ngalan ni Jesus. Nya kining maong gahom mulihok lang kon ato sang gamiton ang iyang ngalan. Lingi ay mong tupad inasigi ka gamit sa ngalan ni Jesus. Kay kasagaran nato mugamit tag ngalan nga lain na mga apply trabaho na adayoy reference. Nindot unta to i-apply trabaho references Jesus. Di ba no? Ang atong ngalan kay kanamang mga suod, ang madagkog ngalan kinsa may kailan nimo diha. So kining ngalan makaluwas kini bisag dinhis kalibutan gamit kag ngalan Padersiano, luwas ka labi nagmadakpan kas mga sitom nya imong ingnon gisugo kong Padersiano. Moingon nila kanang naa sa TikTok. Siya sige pasayloon ka pero sa sunod din ka pasayloon na sus di pa lang tungod Padersiano ay gidak-giisyuhan na giti ka. So salamat mga sitom, usahay mo respeto mo sa kungan pero usahay inyo sa kong kasabaan. Dahil kausa nga liko may no left turn niya ang motor hapit hapit madisgrasya kay niliko sad lumba na mo ba kasabaan may sa sitom sige ingon si Edgar kuan lagi gadali ni Padersiano. Ikaw din na Padersiano nganong pataka mamugliko. Nisamot na gininon kauwaw. Na ako yung giingnan ako ilado naman ko akong ingnan akong driver ba kani si Edgar o si Danny ilado naman ko mutuman gitag maayo unsay sugo sa traffic kay mas uwaw man ang masakpan tang nangila na mas uwaw ba kay daghan ang nakaila nga muna nga usahay kaning atungan makahatag sa nato kauwawan kuan ako no be lingay mong tupad musta man ngani mo proud ka proud ka sa imongan. Usahay ra ba atong mga ngan atong ilisan atong mga ngan ba mga angga-angga nga atong gunahan kay di lagi ganahan anang Crescenciano. Nay mo ingon ako Father Chris lay atong ingani mo nako di lagi Padersiano lagi lain na sa danang Padersiano kinaraan man kay na Pader tiniguang naman nako ay sagdi lang gud mo na angan sad nga Jesus giuran-uran na lang sad na karon mo na di gid na maayo nga kanang ngalan nga Jesus ihingana og bata or ihingala na og tao kay hilas kay paminaon nga imong balikason imong anak kunya Jesus angan piste kang Hesusa ka labi nagsiaw kayo or imo bakang imong bana palainom kayo nya Jesus angan imong yaw-yawan imong balikason hala makakuang gina makapa-impierno kay blasphemy man na kay angan nga Jesus balaan man gamhanan man gikan maginas Ginoo so ayaw gyud nganli ang bata or ang anybody nga Jesus ingka pader na may ginganlan watalag mga matay na sila tanan pero ayaw nagnganli ang anyone in this world ayaw naghinganlig Jesus or Jesus bisan gani ka ng Jesse or Jess Jesus mangyapon na respetuhan nato haron inig hisgot nato Jesus way laing musod sa tong hunahuna kadtong bata nga gipanganak ni Maria kadtong tao nga gilansang sa cross muna sa atong ikaduhang pagbasa gi-magnify gyud ni San Pedro kay naayo man tong bakol katong giingna ni San Pedro wa mi kwarta katong makililimos nga bakol siya wa mi kwarta pero ihatag namo nimo unsay ni anamo sa ngalan ni Jesus tindog og lakaw
nya nakalakaw man tong bakol, galukso-lukso nga ni kuyog nila. Mao tong gisukit-sukit sila sa mga pangulos pare nga kinsa man yung ngalan ang inyong gigamit nga naayo man ni. Aningon siya diri, ang ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon kadtong inyong gilansang sa cross. Inyo ratong gibugal-bugalan, inyo ratong gipatay, pero sa tinud-anay maoto siya ang gitawag og ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na himong uluhang bato sa kanto. Usahay angan nga Hesus most rejected. Most rejected. Doon na bayay laing ngalan nga gihatag ni Hesus alang kaniya. Diba mo kung saingan nga si Hesus ang nag-declare. Wa mo kibaw? Wasa day mo maminaw sa akong mga homily. Sa in English, the least ones. Or sa atong Binisaya, ang labing ubos. Di ba niingon si Jesus? Unsay inyong gibuhat sa labing ubos, maunay inyong gibuhat nga rikanako. Nya na pagisela ang gihimong mga ngan, unom kabuok iyang giilis. Ako ana ni siya elaboration sa identification sa labing ubos, gigutom, giuhaw. Sa to? Hubo. Way balay, masakiton, og binilanggo. Kining mga ngana, equivalent sa ni Jesus. Kay iya man ang giangkon, Mateo chapter 25, sa tanang versikulos Bible, mao ra ganay akong natiman-an. Mateo 25, 31 to 46. Ningon si Jesus, gigutom ko, inyo kong gipakaon. Giuhaw ko, inyo kong gipainom. Kanus-a man na nahitabo, Lord, nga amo kang nakita, matag higayon nga inyo ning gibuhat ngadto sa labing ubos, inyo nang gibuhat nga rin ako. So kung atong palapdan ang paggamit sa ngalan ni Jesus aron maluwas ta, sintroho nato ang labing ubos. Mao bitaw nga ang mga leaders nato, leaders bas kalibutan o sa simbahan, labi na gid sa atong simbahan. Ang atong katolikong simbahan gitawag ta og Church of the Poor and Church for the Poor. Simbahan sa mga kabos o simbahan para sa kabos. Si Kristo sad nag-ingon, mianhi ko aron paghatag og maayong balita ngadtos mga kabos. Unsa man di ayang makaluwas? Unsa may tinuod nga makaluwas? Ibaw mo unsa? Kung atong tabangan ang mga dinaog-daog. Muna diri sa unang pagbasa, ang ngalan nga gigamit ni Yahweh, I am. Amo matingali ni ang interpretation kay ang Yahweh is Hebrew man nga kanang pagkasulti, pero sa in English, I am or ako. Si ako. Nya unsa may gisugo ni ako ngadto ni Moises, luwasa ang nabihag or ang gidaog-daog nakong mga katawhan sa Israel. Ang makaluwas kung ang atong mga leaders apil na sadta muatiman sa mga labing ubos. Bitaw, nganong naamantay mga terorista kanang kusog kayong mo terrorize tungod kay way nag-atiman nila. Nganong naamay mga kawatan, naamay mga tulisan kay nagitawag nato kapit patalim na ng ila para lang mabuhi. Nganong naamay mga prostitutes, nganong naamay mga manindag syabo kay haron mabuhi sila. Kapit patalim, way nag-atiman nila. Nganong naidaghan yang squatters, nganong naidaghan nga mga libod suroy nga mga bata, naidaghang mangilad na to dinhi sigig pangayo kay way nag-atiman nila.
Nagilingya imong tupad. Ingna nag-atiman kas mga way balay. Ato ra silang pasagdan. Mao na sila'y naghimog kadaot sa tong katilingban. Kay nga naman, aron lang yun mabuhi. Muna dinis atong parokya, atong gisagop kato mga bata dinhi nga magsigig pangayo, atong tawag og mga sasing boys. Karon nangaulitaw na lang na sila. Naa nato atong giatiman, sigihan lang gyapon tag ilad-ilad, pero atong giatiman. Di ba? Ang kanisang mga magsigig pangayo dinhi, libod suroy, atong giatiman. Ang mga way balay dinhi sa atong parokya or nangaguba ang balay, atong gipaningkamutan nga makatarong-tarong tas balay pinaagi atong sitiyo, sige pataron og pangayog balay. Na inipadaan akong suwat nga niingon siya sa tibuok na kong kinabuhi, Father, og sa among pamilya, dili na gid namo malimtan ang imong gihatag namo nga kaayuhan. Makahilak gid mi, Father, karon pa gid mi nakahigda og balay nga tarong. Stilano? Tarong ba inyong balay? Inyong balay ba tarong? Nay bongbong nga tarong, nay atop nga tarong, nay salog nga tarong. Inyong balay? Ha? Kusga? Ay, klaro, gamay-gamay. Gamay, pero tarong. Na, importante, nga kamaotang mutanaw atong silingan, kay usahay, gitarong nato atong kaugalingon, gitarong nato ang atong kunuhay pagpuyo, pero wa ta maningkamot nga ang labing ubos nga maoy mga representatives ni Hesus tarungon. Ang resulta, dili mo epekto ang kaluwasan ngan hinato. Kay atong gipasagdan ang mga presensya ni Kristo diha sa labing ubos. Muna kaming mga pari, kung magsigi namig padato ang tanang kolekta, tanang donasyon, amo na lang ng himuon nga para sa kaayuhan namo, kami isip leader sa simbahan, nagpakauwaw nami ana sa ngalan ni Hesus nga among gidaladala. Una badlunga gyud ko ninyo kung nagsigi na kog padato. Ha? Nyawa na ko'y gibuhat sa labing ubos. Badlunga ko. Ay gyud mo ka panamtam og sulti nako, Pader, wa na nimo atimana ang ngalan ni Hesus. Mo bitaw sila sa Mother Teresa, mga modelo gina nato, Mother Teresa, Saint Francis of Assisi, Saint John Bosco, kana sila si Ignatius of Loyola, ug ang tanan nga mga santos, Saint Vincent de Paul, Saint Martin de Porres, San Roque, San Isidro Labrador, kani San Vicente Ferrer, ang giatiman ang mga kabus. Ingka ang mga dato di ay, ato sana silang higugmaon, ato sana silang atimanon. Pero unsaon man pag-atiman ang mga dato, dasiga sila nga mutabang nato sa pag-atiman sa mga kabus. Muna kining atong slat-slat dinhi, para ni paghatag og kahigayunan sa dunay sobra-sobrang kwarta alang sa pagpaambit ni ana sa atong mga kabos nga sakop sa simbahan. Sama aning atong SBF dag. Ugma na lang day ko mo hatag og update. Mao na man ni atong atong slot. Unsa man ni siya? 500 pesos per slot para paghuman sa tong kumbento. Ug ato nang himuon, daghan kayong maigo ana. Ang atong kumbento mahimong agianan sa formisyon, agianan sana, dangpanan sana sa mga way balay, sa mga transients nato nga mga bisita, pari man or lay, atong ma-accommodate, anha sa diha nato tigomon ang mga kabos nga espirituhanon, kabos nga material, aron tagaan og mga formisyon, aron maka arang-arang silang kinabuhi. Daghan kitag mabuhat para sa simbahan. Mao na magtinabangay ta ug mao na siya'y kaluwasan kaysa maggubat ta, magkinihaay ta
tungod lang kay ato yung giprotektahan kunuhay ang atong mga kaning bahandi ug ang atong dungog. Si Maria ug si Jose nagtuman sa sugo sa Ginoo nga nganlag Hesus ang ilang anak. Nahibong ang mga silingan nganong Hesus ang ilang gingan. Si Maria ug si Jose, klaro kay silang hunahuna, kinsa ni si Hesus. Mauni ang manluluwas. Niya ang term na manluluwas applicable sa tanang luwasonon. Tanan nga nanginahanglan, spiritual o material na salvation. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon luwason tika. Sige, ing na. Nasugod karon luwason tika. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, luwasa kami o Ginoo aron magpasalamat kami sa imong balaang ngalan. Mga asawa, luwasa ang inyong bana, pinaagis balaang ngalan ni Hesus. Unsaon man, gugma. Gugma ang magpakita sa balaang ngalan ni Hesus. Kaya ang another name of God is love. Sigihig higugma ang imong bana. Kung buangon kay na siya, sigihig higugma. Mausad ang asawa na ibana karon nga nagsigig hilak, magsigig text nako, pader sakit kaayo kay ngakong asawa nangabit. Unya, grabe pagyog kayo pader kay iya pagyog kong paibugon nga magkuyog sila ang iyang kabit. Nya moari pagid siya nako pader magpagarbo pagyod nga ako'y nangitag paagi aron makuha nako ang gugma aning akong kabit. Nya mingon sa siya, kasakit anang imong gibuhat day siya pangita sa giimo. Anaon siya siyang asawa nako, kanang imong asawa wa na sa maayong huna-huna, kabus sa espiritu. Siya unsaon man ni nako pader nako higugmaa, dubli-dubliha ang imong paghigugma kaniya kay wa na siya maayong pangisip. Mura siyag masakiton. Di ba niingon si Kristo, nagmasakiton ako og inyo kong gialimahan. Nako, maura ginay rason nga imong higugmaon ang imong asawa, masakiton siya sa espiritu. Di ba? Himsog siya glawas, sexy siya glawas, pero ang kalag masakiton. Ana mo ginas imong tupad kanang mga masakiton, nas tupad nimo eh. Gay pangutan na siya ina, imong tupad balingya na unsay imong sakit. Ina lawas o kalag. O wa na masakit sa lawas, posible gyud nga naa nay sakit sa kalag. Nagani uban, all of the above. Kaning nagwali, secret. Masakiton sa ni, masakiton. Maubitang magkusmod ang naong sa mga liktor, kay ni ani sakit. Igsood na ko, ikakitas liktor, may nasa ning masakiton ay. Ang sa may sakit na ko, PRIDE. Kani mga sakristan, malipay na inigsod nga dili ako mo'y mumisa. Kay tanaw nila nako, dunay sakit nga mananakod. Mubitang naguol ko ani, so tabangi lang ko ninyo ha, nga mawa sa ning akong sakit. Kung inig sakit bitas akong hawak, physical nga sakit ba, muingon dayon ko, ay, reminder nga magpaubos. Nagpatisting ko sa akong sugar, niabot man lag 124 na, sa una 212 man to, karon 124 nako. Salamat Ginoo, physically murag arang-arang na in terms sa sugar. Ingon ng Ginoo ay kalipay diha kay napakay sakit nga espirituhanon, di na madag maintenance. Ang imo ra gyung maintenance, higugmaa ang akong ngalan, sunda ang akong mga kasuguan. Nang hupaw na sa ko, ay Lord, sige Lord, mauna na akong maintenance. Di ba? Manindog na ta mga dunay maintenance.